Ya, yang kita saksikan saat ini adalah visual di mana tadi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Brazil dan beberapa saat lalu juga sudah melakukan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang seperti di bidang energi, di bidang perdagangan. Dan saat ini kedua presiden sedang berada di ruang tunggu untuk kemudian melakukan pernyataan bersama. Dan sejumlah kerjasama sudah disepakati seperti kerjasama di bidang energi, di bidang kelistrikan, di bidang perdagangan, statistik, sains dan teknologi, ya, seperti yang kita ketahui juga, pemerintah Brazil dan Republik Indonesia itu telah menjalin kerjasama yang cukup strategis, tapi kemudian juga masih banyak sektor kerjasama yang perlu diperkuat di antara kedua negara. Diketahui sejak tahun 2008, Brazil dan Indonesia telah menjalin kemitraan strategis dan tentu saja terus berkembang ke arah yang positif. Dan tentu saja kerjasama yang akan dijalin oleh kedua negara adalah kerjasama yang saling menguntungkan, utamanya di sektor ekonomi dan juga sains teknologi. Dan Presiden Republik Federasi Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu sore kemarin. Dan kedatangan Presiden Lula ini tentu menandai dimulainya kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dan Presiden Lula da Silva disambut oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, Duta Besar Republik Federasi Brazil untuk Indonesia Jorge Monteiro Prata, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federasi Brazil Andika Krishna Yunanto, serta Dan Lanut Halim Perdana Kusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi. Dan kini kita bergabung kembali ke Istana Negara, ada Yohanes Leonardo di sana. Yohanes, selamat siang, silakan. Apa agenda selanjutnya akan berlangsung siang ini? Ya, baik Ferdi. Menyimak pernyataan Anda dan juga beberapa informasi di studio, memang benar bahwa terkonfirmasi saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang bersiap untuk kemudian memberikan pernyataan bersama atau joint statement dengan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang kemudian tadi beberapa waktu yang lalu ini disepakati ada setidaknya ada 8 memorandum nota kesepahaman antara Indonesia dan juga Brasil yang menyasar sejumlah isu strategis. Yang pertama di sektor energi, bahwa disepakati dari kedua negara untuk kemudian memfokuskan dan memusatkan perhatian pada kerjasama di bidang energi dan juga bidang pertambangan. Kemudian juga untuk memorandum di
sektor inovasi dan juga teknologi tinggi, ini dari kedua belah pihak juga menyepakati sejumlah ataupun serangkaian isu strategis, kemudian juga kerjasama ataupun juga nota kesepahaman juga ditandatangani di sektor pertanian dan juga peternakan, di mana kemudian juga di sektor pertanian juga peternakan kita ketahui bersama bahwa kemudian sangat mungkin untuk kemudian menyasar program makan bergizi gratis karena ada keselarasan antara program makan bergizi gratis milik Presiden Prabowo Subianto dan juga program makan siang siswa sekolah gratis yang berlangsung di Brasil sudah berlangsung sejak tahun 1970 silam. Kemudian juga di sektor statistika dan juga data statistik disepakati kerjasama strategis antara Badan Pusat Statistik dan juga Institut Geografi and Statistik di Brasil. Kemudian juga memorandum pengertian juga di sektor danantara, artinya ada beberapa pola-pola investasi dan juga kerjasama yang kemudian akan ditekan dan dilangsungkan antara Brasil dan juga Indonesia. Kemudian juga di bidang energi, di sektor energi juga akan ditandatangani atau sudah ditandatangani memorandum saling pengertian antara PLN atau perusahaan listrik negara dan juga perusahaan listrik di Brasil. Selain itu juga memorandum juga disepakati menyasar sektor Pertamina dan juga minyak bumi, artinya di Brasil juga di Indonesia, maupun juga memorandum saling pengertian antara Kamar Dagang Industri Indonesia atau KADI Indonesia dengan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Artinya Ferdi menyimak kemudian sejumlah sektor strategis yang disepakati mulai Ya, baik Ardo, kita tadi juga sudah mendengar informasi dari Anda bahwa kemudian Presiden Prabowo Subianto ini menerima kunjungan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta. Dan tadi Anda juga menyebutkan bahwa telah dilakukan penandatanganan sejumlah kerjasama di berbagai bidang seperti bidang energi, di bidang pertambangan, di sektor pertanian juga sektor peternakan yang Anda katakan bahwa ini akan menyasar program prioritas pemerintah makan bergizi gratis karena memang ada keselarasan dengan program makan siang yang juga diterapkan di Brazil sejak lama. Dan juga ada beberapa sektor lain yang juga ditandatangani kesepakatan tentang kerjasama investasi dan tentu saja ini Danantara akan menjadi lembaga yang akan menaungi dan termasuk juga sektor energi ya. Antara PLN tentunya dengan perusahaan listrik yang ada di Brazil dan kita akan saksikan bagaimana kemudian momen pernyataan bersama yang akan disampaikan oleh kedua pemimpin negara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brazil. Ardo. Ya, silakan Ardo, Anda masih terhubung? Ya, silakan Ardo, Anda masih terhubung. Baik, Ferdi, terima kasih atas pernyataan Anda dan juga beberapa poin informasi yang Anda sampaikan di studio. Memang benar bahwa sejumlah kerjasama strategis telah disepakati oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta Kepala Badan setingkat Kementerian yang hadir di Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Federasi Brazil, dan Ibu Negara, para menteri dan anggota delegasi dari Brazil dan dari Indonesia, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita telah menerima kehormatan
kunjungan kenegaraan dari Presiden Republik Federasi Brazil. Ini adalah pertemuan kunjungan kenegaraan kedua Presiden Lula ke Indonesia setelah kunjungan pertama beliau pada tahun 2008. Kemudian juga pertemuan dengan saya ketiga kali, dan 2 bulan yang lalu saya melaksanakan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada tanggal 9 Juli 2025. Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis, dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil, sudah cukup lama kita menggunakan, dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil, dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS, kita juga anggota G20. Jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tanda tangan tadi itu.
Sedangkan investasi kita dalam 1 tahun aja sekitar 20 miliar dolar. Berarti kalau ini terwujud, insya Allah paling lambat tahun depan, ini berarti 5/40, berarti ini yang kita bicarakan hari ini adalah hampir 20% ya. 25% dari total investasi langsung ke Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mendukung Brazil dalam kepimpinan Brazil di COP30 dengan inisiatif-inisiatif Brazil. Mereka mendirikan suatu dana investasi untuk membantu melestarikan hutan tropis. Dan saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Brazil yang merintis, kita mendukung Brazil dan kita komit berapa dana yang Brazil akan investasi, Indonesia akan ikut investasi di dana tersebut. Saya tadi minta maaf, mungkin saya sulit hadiri COP30 di Belém, Brazil, tapi saya akan kirim delegasi yang kuat untuk hadiri itu dengan keputusan kita untuk mendukung inisiatif-inisiatif dari Brazil. Saya kira itu kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina. Kita ingin gencatan senjata cepat. Kita ingin perdamaian yang real menuju ke solusi politik, yaitu solusi 2 negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat gembira beliau hadir. Saya baru tahu beliau rupanya angka keberuntungan beliau sama dengan saya, angka 8. Jadi angka 8. Kita juga sama-sama lahir bulan Oktober. Jadi saya ulang tahun saya tanggal 17 Oktober. Beliau ulang tahun beliau 27 Oktober kalau tidak salah. 27 lagi. Jadi beliau 27, saya 17, kita sepakat kita ketemu di tengah-tengah. 23 malam. Jadi sebenarnya kita akan merayakan ulang tahun kita bersama nanti malam. Kalau diizinkan oleh ibu negara Brazil, kalau beliau izinkan kita rayakan nanti di tengah-tengah. Jadi ternyata banyak persamaan. Mungkin kita ditakdirkan untuk sekarang bekerja sama-sama untuk membela, memajukan rakyat kita. Saya mau akui di sini bahwa saya ini pengagum beliau karena beliau sudah memimpin lebih lama dari saya. This is your third term. Beliau sudah ketiga kali periode. Kalau undang-undang mereka boleh 3 kali. Kalau kita nggak boleh. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula atas kepemimpinan Presiden Lula memimpin BRICS. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia paling cepat diterima di BRICS. Bulan Oktober kita ajukan untuk diterima,
Januari beliau langsung terima. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita sekarang ingin hubungan ini lebih baik. Masih banyak kita harus belajar. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungan ini lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula. Meu caro amigo presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, minha querida companheira Janja, meu caro amigo ministro das Relações Exteriores da Indonésia, senhor Sugiono, meu caro companheiro Mauro Vieira, ministro do Estado das Relações Exteriores do Brasil, meus companheiros ministros e ministras, companheiros ministros da Indonésia e ministras. A Ásia tem ocupado um lugar de destaque na minha agenda internacional em 2025. No primeiro semestre, estive no Japão, no Vietnã e na China. Recebi a visita do primeiro-ministro Modi e do presidente Subianto em julho último no Brasil. Iniciei hoje uma missão que passará por Indonésia e Malásia e que culminará com a minha participação na cúpula da ASEAN. O Sudeste Asiático é uma das regiões mais dinâmicas do planeta. A ASEAN já é o quinto maior parceiro comercial do Brasil. É uma honra retribuir ao presidente Prabowo Subianto a visita de Estado. A parceria estratégica que lancei em minha primeira visita a Jacarta em 2008 se mostra cada vez mais relevante e atual. Somos grandes democracias, sociedades vibrantes e economias em expansão. Somos membros plenos dos BRICS e do G20. O Brasil tem interesse em aprofundar o diálogo e a cooperação com a Indonésia nas mais diversas áreas. O acordo que assinamos em matéria de estatística, agricultura, energia, ciência e tecnologia e promoção comercial apontam nessa direção. Nas últimas 2 décadas, nosso comércio cresceu mais de 3 vezes, de 2 bilhões para 6 bilhões de dólares. Eu disse ao presidente Subianto de que é quase que inexplicável para as nossas sociedades como é que 2 países importantes no mundo, como Indonésia e Brasil, que os 2 juntos perfazem quase 500 milhões de habitantes, só tenham um comércio de 6 bilhões de dólares. É pouco, presidente. É pouco para a Indonésia, é pouco para o Brasil, e eu acho que o povo da Indonésia e o povo do Brasil merecem que nós façamos um sacrifício maior para garantir que o comércio entre Indonésia e Brasil cresça de acordo com o crescimento da nossa população. Por isso, nós vamos fazer um esforço muito grande para trabalhar muito para que Indonésia e Brasil se transformam em 2 parceiros fundamentais na geografia econômica do mundo. Em 2024, a Indonésia foi o 5º destino das exportações do agronegócio brasileiro. Esses valores ainda são tímidos diante do potencial de nossos mercados consumidores. A Indonésia e o Brasil são, respectivamente, o 4º e o 7º países mais populosos do mundo. Somamos 500 mil de habitantes. No atual cenário de acirramento do protecionismo,
nossos países têm plenas condições de mostrar ao mundo a capacidade de defender interesses econômicos com diálogo e respeito mútuo. Esse é o espírito do memorando de entendimento que firmamos hoje em matéria de cooperação sanitária e fitossanitária. Desde a visita do presidente Subianto a Brasília, foi possível abrir o mercado local para diversos produtos de exportação brasileiros. Não faltam oportunidades para o comércio de produtos de maior valor agregado, em especial no setor de defesa. O Brasil possui sólida base industrial militar e está disposto a contribuir para as necessidades estratégicas da Indonésia, em particular de sua força aérea. Na área de energia, dialogamos as experiências de gestão soberana de minerais críticos que são essenciais na transição energética. A cooperação na área de mineração poderá avançar com maior institucionalidade no âmbito do memorando que nossos ministros de Minas e Energia assinaram hoje. O presidente Subianto e eu também decidimos avançar nas negociações de um acordo de comércio preferencial Mercosul-Indonésia até o final da presidência brasileira, no final do mês de dezembro. Como vozes ativas do Sul Global, também discutimos temas relevantes da agenda internacional. Indonésia e Brasil são duas nações determinadas a assumir o lugar que nos corresponde em uma ordem em profunda transformação. O mundo em desenvolvimento deve muito à Indonésia. Há 70 anos, a Conferência de Bandung lançou as bases para relações mais equitativas entre os países, fundadas na autodeterminação e não interferência e não alinhamento. Indonésia e Brasil compartilham o compromisso com a paz, com o desenvolvimento sustentável e com a promoção de uma ordem internacional mais justa. Nossos governos estão unidos contra o genocídio em Gaza e continuarão a defender a solução de 2 Estados como o único caminho possível para a paz no Oriente Médio. Somente uma reforma integral do Conselho de Segurança pode resolver sua falta de representatividade e presente paralisia. Ambos apoiamos o comércio baseado em regras, centrado na Organização Mundial do Comércio. Coincidimos quanto à importância crescente dos BRICS como a plataforma de defesa dos interesses do desenvolvimento do Sul Global. Agradeci a participação do presidente Prabowo Subianto na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro e na cúpula virtual realizada em setembro passado. Reafirmei o apoio brasileiro ao ingresso da Indonésia no novo Banco do Desenvolvimento e Banco dos BRICS. O presidente Prabowo e eu concordamos quanto à urgência de agirmos com determinação para vencer a crise climática. A Indonésia tem sido um parceiro fundamental nessa luta. Estamos entre os maiores países detentores de florestas tropicais e com maior biodiversidade do mundo. Também somos grandes produtores de biocombustíveis, que terão um papel fundamental a desempenhar na transição para economias de baixo carbono. Indonésia e Brasil trabalharão juntos para uma transição energética justa, rumo a economias menos poluentes e mais sustentáveis, sem prescindir da geração de emprego de qualidade e da redução das desigualdades. Agradeci o apoio do presidente Subianto à COP30, que se realizará dentro de alguns dias. O engajamento da Indonésia no Fundo Florestas Tropicais para Sempre também tem sido de grande importância.
Sabemos que não há desenvolvimento sustentável sem superar a fome e a pobreza. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a presidência brasileira do G20, contou desde o início com o apoio da Indonésia. A política de alimentação escolar do governo do presidente Subianto, que merece nosso reconhecimento, hoje faz parte do programa de implementação acelerada da Aliança. Voltarei a encontrar o presidente Subianto dentro de poucos dias durante a cúpula da ASEAN na Malásia. A decisão brasileira de reforçar nossa cooperação com a Indonésia e com o Sudeste Asiático não poderia ser mais acertada. Eu queria, meu caro presidente Prabowo, dizer que Brasil e Indonésia serão do tamanho que nós quisermos que eles sejam. O que está acontecendo nesse momento na política e na economia demonstra que cada vez mais nós precisamos discutir as similaridades que existem entre os nossos dois países para que a gente possa cada vez mais fazer crescer a nossa relação comercial, a nossa relação científica e tecnológica, a nossa relação cultural, a nossa relação política, para que cada vez mais a gente seja menos dependente de um único país. Indonésia e Brasil não querem uma segunda guerra fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos para representar o nosso povo. Por isso, presidente, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia, mais empresários brasileiros para fazer investimento na Indonésia, mais empresários da Indonésia para investir no Brasil, mais empresários da Indonésia para comprar do Brasil e mais empresários brasileiros para comprar da Indonésia. Porque uma relação comercial justa é aquela que os dois países ganham. É aquela que os dois países têm superávit. Ou, se não tiver superávit, que empate o jogo. E a outra coisa, presidente, eu lhe dei uma camisa número 8, porque quando eu fui jogador de futebol, não muito bom, a minha posição era meia-direita. E meia-direita utilizava a camisa 8. Por isso que o número 8 é o número da minha sorte, e eu sei que é o seu número, então pode estar certo que nós dois somos dois presidentes de muita sorte. Um abraço, muito obrigado pela acolhida. Estarei na festa hoje à noite para comemorar. Quantos anos o senhor vai fazer? 74.
Quantos anos? Você tem idade de ser meu filho. Eu vou fazer 80, portanto, 74, eu tenho 80. Então, tem idade de ser meu filho. Então, eu sou... No, but kita harus sering ke Brazil untuk belajar rahasianya apa. 80 kekuatannya seperti 30. Nah, kita harus belajar itu. Thank you very much. Hadirin yang kami hormati, demikian sesi pernyataan pers bersama telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Federasi Brasil beserta delegasi. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assim nós terminamos nosso evento.